ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସେହି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଆଉ ସେହି ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ତରାଇ, ଉତ୍କଳମଣି ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସାନମୋହନପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରୁ। ତ ପିଲେ, ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସେ କବିତାକୁ ଅତି ହୃଦୟର ସହିତ ତୁମେ ଘରେ ପଢିଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଥିବ। ତ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ପଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଟିକେ ମୁଁ ଗାଇ ଦଉଛି, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଘରେ ଯାଇ ଗାଇବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ, ଖଣି ମଧ୍ୟେ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ନବ ଜଳ ଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ, କଳ କଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ପିଲେ, ଏଇ ପଦକୁ ଆଗେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା। ପିଲେ, ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତର ଦେଶରେ ବା ଭାରତ ଦେଶରେ ଗିରି ଆଉ ନଦୀ, ଗିରି ହଉଛି ପିଲେ କ'ଣ? ପାହାଡ଼। ଗିରି ହଉଛି ପର୍ବତ, ଗିରି ହଉଛି ପର୍ବତ। ଗିରି ହଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଗିରି ହଉଛି ପର୍ବତ। ନଦୀ ତ ଜାଣିଛେ ନଈ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ଗିରି ଏବଂ ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଏବଂ ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ, ତୁମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳିମାରେ ଭରପୁର ଆମ ଏ ପର୍ବତ ବନାନୀ। ତା ଛଡ଼ା ନଦୀ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଚିର ପ୍ରସବିନୀ, ଚିର ସ୍ରୋତା ନଦ ନଦୀ, ଯାହା କଳକଳ ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେମାନେ ସୁଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କବି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଗିରି ଏବଂ ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଛି, ଏବଂ ଖଣି ମଧ୍ୟ ଶୋଭେ ମଣି। ଖଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ମଣି। ତୁମେ କହିବ ପିଲେ ମଣି କ'ଣ କି? ପିଲେ ମଣି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିଏ। ଏବଂ ମୁକୁତା ସାଗରେ, ସାଗର କହିଲେ ପିଲେ ସମୁଦ୍ର। ତୁମେ କହିବ ସାଗର ଭିତରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁକ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପିଲେ? ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆମେ ଗୀତରେ ଶୁଣିନେ, ସାଗର ଯାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, କୋଟି ରତ୍ନ ଦିଏ ଭେଟି, ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି। ତେଣୁ ସାଗର ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। କୁହାଯାଏ, କାହା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ମୁକୁତା ବା ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ଶାମୁକା ଭିତରୁ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଶାମୁକାର ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ସାଗର ଭିତରେ। ତ ତେଣୁ ସାଗର ଭିତରେ ଯଦି ଶାମୁକା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଶାମୁକା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଅତଏବ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସାଗର ଭିତରୁ ମଣି ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମିଳେ। ଏବଂ କୋଉ ସାଗର? ନା ଯୋଉ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କବି? କହିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ। ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲାମାନେ, ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶକୁ କିଏ ଚାହିଁଛ ଟିକେ କହିବ ଦେଖି? ଚାହିଁଛ? ହଁ, ସୁନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆକାଶରେ ମିଞ୍ଜି 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 ହଉଥିବେ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ତାରା ବୋଲିକି କହୁନା? ସେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ସୁନୀଳ ଆକାଶେ
सुनील होउची नील आकाश रे शोभा पाउथांती एवं नव जलधर संगे सौदामिनी भासे जलधर पिले होउची कोन मेघ बादल मेघ खंड मानक सहित सौदामिनी भासे सौदामिनी होउची कोन पिले सौदामिनी होउची चपला सौदामिनी 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 होउची बिजुली जाहाकू मध्य कहउछ बिजुली जानि न बिजुली बा ताकू क्षण प्रभा भी कहती चपला भी कहती एमिति अनेक अनेक ना तार रही ताहले एटी टिके भूल हला बोध पिले सौदामिनी दीर्घईकार लगेबा हाँ सौदामिनी ताहले नुआ नुआ जल धार अर्थात नुआ मेघ सहित आमर चपला बा बिजुली मध्य देखा जाए ताहा मध्य बहुत सुंदर देखा जाए कवि कहउचंती भारत प्रदेश रे असंख्य नक्षत्र सांगकू जो नुआ मेघ एवं बिजुली जो सुनील आकाश रे तार शोभा को वर्धन करि थाए ताले प्रश्न आसीबो जे सुनील आकाशर शोभा को किए बढ़ई थांती तुमे कहबो असंख्य नक्षत्र बढ़ई थांती एवं बिजुली बढ़ई थाए एवं मेघ खंड भी बढ़ई थाए। अच्छा परे कौन कुआ गला जे देश कानने शोभे केते तोरा फूल कलकंठ गाए गीत विहंगम कूल जो देशर कानन रे कानन कहले पिले बण ए देशर बण रे बा अरण्य रे केते तोरा फूल केते केते तोरा केते केते प्रजातिर फूल हाँ मालमाल फूल एठी शोभा पाए एवं कलकंठे गाए गीत विहंगम कूल पिले कलकंठ कहले कोइली कलकंठ बड़ क्लास रे पढ़िबो बड़ क्लास रे अच्छी अति सुंदर भावरे कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला तपस्विनी काव्य रे एक कथा लिखा है ये शब्द तुम पाइब दशम श्रेणी रे किंतु एबे जानि नियो जे कलकंठ होची कोइली तेणु कोइली कंठरे कोइली जमिति कुहुतान गाए जमिति पक्षी माने कोइली भली सबु सुंदर कुहुतान रे ये आम कर्ण को पवित्र करिथांती आम मन को शांत करिथांती एई भारत जन्म माटी रे तेणु एथिरु कुहा जाउची जे भारतर शोभा सांग को भारतर शब्दराजी भारतर पक्षीकूल एमाने सबु आम भारत को परिपुष्ट करिथांती तेणु पुणी कहउचंती एते सबुरे प्रीत हेई कवि खुशी रे गाई उठुचंती पद्मचरण नायक कौन पद्मचरण पट्टनायक कौन कहउचंती जैसे ही मोर जन्मभूमि जननी समान धरा तले कहीं अछि ता समान स्थान कहउचंती सी होचनी मो जन्मभूमि सी होचनी मो माँ जननी भली धरा तले ता भलिया स्थान मते आउ कोठी मिलिबो नाही जन्म माटी को पिला माने केही हेले भूलिबो नाही काना जन्मभूमि को सम्मान देई सचिरा उतराय मध्य गोटे कथा कहिथिले कौन कहिथिले जे एइठी मु जन्म हेइची एवं सेइठी दिने दाह हेबी केते सुंदर भावुक माने केते सुंदर चिंतक माने सब जन्म माटी को नै केते कथा कहिसंती तेणु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी जननी आ जन्मभूमि होउची पिले स्वर्ग ठारू बळी तेणु पिला माने आज तो समय हो जाइए यूट्यूब क्लास कथा ए अधिक कथा तुम मानक जन होनी तेणु आज ये 3 नंबर पदटी था आसंता काली को आउ गोटे जोड़े पद रहा आम सब सुंदर भाव में व्याख्या करवा कि पूर्व मु तुम मानक केते गुड़िए प्रश्न दवा को भूलि तुम सब से प्रश्न गुड़ी को खातार निश्चय करके आनी मोर प्रश्न हूँ पिले जे असंख्य नक्षत्र प्रश्न प्रश्न होउची असंख्य नक्षत्र केउठी शोभा पाए केउठी शोभा पाए खणी मध्यरे 2 नंबर प्रश्न होउची खणी मध्यरे कौन शोभा पाए
3 नंबर रे गोटे सुंदर प्रश्नटी तुम मानकु देबी जे 3 नंबर प्रश्न होउची जे केउ माने सुंदर गीत गाइबा कथा कुहा जाइछि। एमिति तो अनेक प्रश्न पिला माने अछि तुम माने ए तीनोटी प्रश्नर उत्तर करिब ता सहित तुमे आउ किछि नुआ नुआ प्रश्न तैयारी करिब से प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमको न आसिले तुम गुरुजी गुरुबांकु टेलीफोन जोगे पचारिब एवं तार उत्तर सब जानी नब। हाँ पिले आज समय होइछि तुम मानकु आज विदाय दउछि समस्त को आज क्लास को देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद बहुत धन्यवाद। समस्त पिले भलरे रुह मन देई पाठ पढ़।